Good afternoon. Patrol Michelle will be watching this family. Michelle also say Obiti and Patrol a friend Adam Ancient on the YouTube channel, Edding the Princess Mama. I have one videos. I come in Obiti and so everyone. Patrol any day. Any body be my and Sylvia and Cosso. A tutu for you. Number say, if I told me cut and once and cacra. Na your mammy pea a fat and cofa or money as for and now. Obi or her on it or suffer be a downfall. Na ne say oni osofo ne adamfo ntino otimi kasa ene hawa obe kire nipa foforo na sa asofo foforo na me pese sa nkofo no muti omo ho ase ene ewe ni say se wo nua mpo eye osofo a ana se wo mami ana wo papa bi eye osofo a and give you the right say obe kasa just anyhow Atre osofo foforo anase nipa foforo na ondwin say because of say oni osofo eye adamfo na wunia ye osofo na wo maame na wo papa bi ntino utimi kasa just anyhow you want eye wrong mra no say ye bi ko a udifo sana meka no udifo honhom if we say obi nye wo hwea untimi honamu mpo no untimi enkasa nche ne senia wo pe aje se nipa kro no waye obibi na imagine so na bibi ebesi honamu bia esi ansa na pie ewo honamu enti ukodidi obi atem ewo honamu no okojeje honhom a obedifo honamu mpo udifo Nesa honhom die odi focus pa se nipa kono wanfa nchewa ni obe obi ebebem untimi ka say because of say me mama ye osofo me papa ye osofo nti no bibi sa background po a omu nti bibi anti me nyame pacho me pese sa ngofo no muti omo ho ase say nipa na oye nipa no onene na manase oye obusuani ni ntino ma wo kwan se utimi edidi obi atem na wonhu se nyankopon nipa ne obibi kwa nyame ebejewo enye sa na nyankopon oje yen efri bibi se mu nti me pa cha mo amoni asofofo na mo eye amokasa mo nhwe yi mo kasa rough mo kasa just anyhow extra manful in the name of say only osofo bi nam oyo osofo bi ba oyo osofo bi akra e wona asori mo otitiwo enti no utimi kasa se de wo pe na wafa wo ho adi consequence e wo ho e ma wo o papa sofo no wo wo fa sofo no o de be sofo no ontimi nye ho hwe e ma wo timi pa cho yen hye ne nso se ne ye be hwe de we aye ni asofo beka so bi wo ho a no o create problem ato osofo bi ni osofo bi entem asofo bi bra omanya ntokwa wo Ghana bibre na free sankofo no a omoni asofo ni nam no omo na omo hyeda ekoka ntokwa na akosai asofo no bu okra enye osofo no ni osofo bi na eku eye omo kra ni bi na enye ntokwa na nam say Ghana de obi ni obi nya asema na ye de afra obi o te ncha na nipo ni nua na nadamfo ntino na akoye se asofofo bi mu na eko ntokwa enye asofofo bi mu na ye sa onkra na omudi omo chi no omo na tembia omo sa confusion no bre sa asofofo no
nti me pa cho me nua se we sofokito ana se o didi sofo bi na ya se na wo pese onyankopon so fa wo de wo ye n'adwuma a ho hia se obekeka asofofo ti abom ni enti e ma me pie awie no asem bi a ato me a me pese me kane ansa na me beka no pese me ni me nua mo kasa kakra nyo mo hu se saa suban no enye nyankopon onje wo abra wo osofo bi nyehwe na ko didi na tem ana say in the name of so kunu ye osofo ana wo nua bi ye osofo ntino e ma wo ho kwan say ofa telephone na wo didi osofo bi atema na obi atema be ni papa onye o hwe no na wo ndwen say because we are sorry penny o prapra sorry dem we are Sunday school teacher we are whatever in the church ntino obeti mapie na wodidi obi atem just anyhow no afa won ho adi enye saa na tie na nyeti e ma me kasa asem we ne se me sha ase na me pese me kanya me asem enti na se enye ye wo asori na me ko na pese me ye weekend na enye me bisa ye se enye because say me ye asori penny na say okay nti me pe baby a me pese weekend dinner yinka ebisha ne ayem paibo na me ka che girl bi wo asori ho na girl ne kra ha say oh asomasi aye friend no Mr. R oye onu kra so oye odifo ntino obetimi aboa wo na waye empaibo no na say oh nice ti mani ji say menya obi a o say obebo nti meni nipa ne kasai ma o ka chem so obebo me if you say ni papa kra mpo yodi fo na ni papa ne di mi ho komo nti debi na papa bi eta so na papa ne hwa me saa na minima de gonti o hwa me saa ma ye pon sorry nti na ma ye nervous kakra na say bi wine ti na o ka chem say ni papa na say na papa na hwa me saa na o say ni papa ne yodi fo na say oh okay na de na o ka fa me nti na o sere wan ka hwe anche me na o si obebo me se me pese me ye asori a na me si okay nti emu na me share school asin na me ye house being like me share juma nti menya ho anye ma mpe ho a me anye mpa bonu nti ono ni kope obisam na me si oh ma share school asin nti no many time bi wa me de beye because of emofra ni school ni minti min combine ni nyina enka sorry no si okay nti mo ana de mission ni krom no ka che me say wanya ho a wa hye mpa ebo ase no ne ma me bi ne nyam I'm so oh nice no de ni number for fra wanya ma me ti o ma no wa chro me oh wo mesra me ti de bi me recording na me de to me WhatsApp so na me use ana ohu ye no say wow oh nice voice enti say o pe say na so sa me nim nyum to Ghana nyum ni bebre me refi me nim to bio no so enye problem na nka me kire wo de we a ye to dwom enti wo betimi ye de aba sorry na nka ma kire wo de we a wo beto dwom so nice so wo be say wo time mama me na wo be kire me dwom to dia me so me te Ghana gospel enyum ntino kama ni beji na me si okay na debi na me kosra last year December 2017 I think 1 or 2 weeks before 31st no na me call na me kosra bibi aye kama me ni age oh boy ne so oyo bi a ono ni first person na auto joma ekaketu e nka me cartons za tons ya ka kai me nka se me nji bi but me ni ma de kro fi se me sheda enforce nka bi te nya me je se o se me ka bi a me ka bi ena me na me ko a me ni na busia fo na neko nti ye kwa oh amofra ni so ni je ho me mane kwa omo ha adwe normally me don ko be be o me ha adwe ya ma chi se obi akra bo befu
ho so de omo ko e odu wa na nkwa nada omo ha adwini tina mani age ho na boy ne so okay me hu ne so yin papa sa na me hu no me na me ndwen boni bi ama no e ma no mo ho no ne edu me bi na asenya me nya feeling bi ma omo say ahoyi a na ni bre ni konkonsa hu mo bi ti omo nti me ne boy ne kasa e say ya on kai omo mpa ibo me fi say me nya feedback feeling bi fa sa ade no fa ma ne ho ne ma de so ni say ye de ade pa e be ya boni so be ya nti no ai ana menene kasa form ho anti do me bi no omkro omo je me number say omo so be show me bi am sinye problem no me number ye de e ma wo ba ku bi de edu ye asori na se chacha ye ho ye chi a no aye ne nsa bibi sei bi am say come say na dey wo be so be chi obi a e force na wo ye wo nsa se no wo chi a ye sei a chi so de ke ye nsa bi style bi sei na wo de why you want straight say wo de better me say ma de na njedu me bi me wo say wo say obechia me na me so me ya me de me ma pe bebi afa ti me ka che guy me say osofo ni say Mr. R osofo R prophet R say sister eni bra ho mi mu ahoyi a ho mi nti no on mo pe no ne kasa no ntu ne fo afa na ma na hyase de skirt e ba so na msi no and bible we dey enya djuma say mo de ntare say beba ti me frɛ boy no na mka chen say oni omu nkasa ntare na omo de ba ho na enye good enso nyame ni say oba wo ba sorry na wa hye ntare bi say na say ye bon pa ma na wotofo ma afa na wa ha mu nyina e ba bebu o ye so nye wa ha mu ti ne ba sorry ye pa ha mu o sha abroche ne yete no ye be kwa bonti samata nye ko sha ha mu papa emu colors emu de enyi wo so ne de enyi ne so nyina ha free show unye bi hwe TV so internet o be bia be ko bia benya bia hwe enya no ti ne ba sorry to onka sanche omo say omo ba sorry a e po mo ombe skirt a omo hwe leggings a emu du wa ase e de be obi ehu ana so ombe trousers no mo de aba say mo obi enyi ne ho a sorry de mu ha eno de enya adwuma na boy ne see you na mse hwe de obehya ase de atete wo mo ne no na be ka ho later omo hu sa sorry ha de no sisa omo ba omo e discipline won afa anhwe omo ase a ebe wi eche no be ka same kai ebe ji nsemu be bia wo ko ye na wo se ne man koso ye na wugya ya obete e wo de no saa na wo han so be ya obi so ebe gya e wo de no so akoka the same thing na ide afa wa so ye ti me de futu na me de ma no so mo hu say me ma boy na futu sese boy so hu me a so that no dey sabe to me ko mo na obo me din na o say Sandy baby am say o de o ha adwen na omo nyina to no mo mu ne mu omo anim say ha omo say opema semo say ha omo so de ni sabe to me ko mo say ha omo say de anyo mi ma de ko enti a omo yesa omo mu na omo ni bi na omo de titi ho ase omo ne wo sere ase omo ne wo sere bi am se chai na ye ne mu na adebi me kwa sorry and our prophet R ebe ka che me say hey madam what asem aba me say di asem o say ai Mr. Yi, I think Mr. Yi say Madam H akache no say oni osofa so mesi bi wo ya sorry na ye ko na ijaye no akoda na one ne twempena na sofo so be ware no na sofo no anware no akoware oba afoforo na say oh no asem we die mi de mi nji we die we nkwa de entropa no mpese mo twato Madam H eso mi de menyi ni da se Madam H baby bi say fi say ye kwa so ne obo mpai a de bia o tehwe Holy Ghost ba be fa no tinu we die mi nji ni da na ono kra okay mi nim se oni be me bi o bia no oni be me bi wo ye onkofo a omo de omo kunu mu ye
oh boy you can friend is saying boy ya okosta onye bitoy oko Amazon na baby ofefe bia oho obetimi enya nato no ade na betu fie obetimi ahye oso nyase obetimi ahye wardrobe no obetimi ahye baby a o menhu se woni manso obetimi agya ato won paso saa boy e ma pe na asem mi refi din ba cho me kai ameka ahye mo bia ono no ne friend dia me de mini ba say ni papa de me nye sure say because matter say so a virgin ti me e me no chenche na Mr. R say oni Mr. Yi ene ye adwuma Mr. Yi le be ka che ne say Madam H say ne ra ho I disappointed ewo osofo aso mesimu say osofo wabie ne tonga wabie ne ja na afi ko ye chira osofo wakwa akofo oba hofo no aware no wan fi Madam H so then go ye virgin ne so na o break ye na wa break ye wi a o pe aka o ko break ye den osofo asofo fo amaba bia mo ho won sem minua mo ho won sem o mo be komi me kuma mo kra na mani asem no ka ten say no kra won forget it Mr. H Danenum ho ye opese otete o montem because Prophet R Edo Madam H opese ko ware no na Madam H ma me mpene so na me see nu nti na wo ye ho ye na bia guy na ni woman na say na hikeke ti na opese otete wo ni Madam H ntem nti Prophet R twa so na Mr. Yidie me engineer no nka no kra me kwa so fo no pe ma asempo no kra na me koje me tight card no de me koye e ma me koje ye efe wi echi hu me aso no bu me nichi ote ha na mbetena ha obesori se side ha no ote na me ba side ho obesori akọ other side onye ne hu ni papeton forget no samse an onye nde me pe na asem on pe ma so me pe na asem na echi na hu ni pa me ye no hu me hello mton obechiam na me si am se mo ni di mo chi isa bi di mo nim mo yam ka sen so won twa so nya no kre ena o se sa na me si ayo won twa so afei bikoshia prophetess J na me say prophetess J me di kindly obi kasaya e friend almost a friend Mr. R sa we di boy different we Mr. R foforo na me say Mr. R asema mati we die e wo say wo ko bisa Madam H mami nye hu no kre wo e wo say Prophet R am fan so mami ne mo mi aka sa me pepe no kre ne wo if you say me gidi say Mr. G ebe titi Prophet R and Madam H intem enti Mr. R Misreu bisa Madam H mama say asem say no matina ya ampa no say Madam enye no kre adom hire enye no kre minjindi na say me kra ye me wonti na me bibisa we bisa ye me wo chisa jimi say me hu nyina adwiri me osofo ben e bisa akra no wo sa girl no cry be as am record no 24 or 25 osa aso for once mo ase ro wonyin omo nye ne size me cry be nye me size ni omo ye nkokra for omo nyin pa omo ye uncle ni ye grandfathers enti we di nye ne size some omo ni nkro mo ba omo pe ye eso se omo ena misi ni njindi no no so onyam so no mbisa no so no kwa se wo bisa Madam ba wa mo midin na mso manka ni pa o kan ye an kire no so no kwa ko bisa ne ro sa na nipa nsim me de me obi ani komo so no kwa wan kan kire me ti da bi na mi ko share Prophetess J am say Prophetess J ye pa cho Prophet R aka kire me say Madam H ene obi akoda osofo bi akoda wa sorry wa osofo na anware na kware oba fufu na ge ne sey ye ne ya pa na Mr. Yi na ka che no say we die
Ni na se tino bisa Mr. Yi say ampa cause me who ni say Mr. Yi ya ho ya e o prophet R any Madam H Ntem ti onu kra na odwen say me ka se fofo ti ho no ka se na say Mr. Yi di onu kra pe Madam H opeso o ware no ma me ne say o ma me ne mpini so kra me ni na ka se ti e ho no o ka se ho na o ka na me say Prophet Aruna meka na se. O se there bi o me ka Mr. Yi ho asem. O se Mr. Yi ho asem na o ka. Mr. Yi so pe Madam H. Na se na da ho asem meka yi. Madam Mr. Yi. Akwache Prophet R say Madam H any osofu bi akoda wa asori won. Se wo pe no enti na o tete o mu ntem no. O pe no Sami kai me catch a prophet. I was a man in GD. Na Mr. Yi chantro. Obeso titi oni Madam H Ntem. Tino wa she da ko peja asem kakakase se bebe ya. Ebe shi prophet I say ge ya on ese so ye virgin. Me so me ye virgin na ye pese ye ware. Na obi a wa asoro kranim pa amafo dwin po se ye bibi mpa ye nye hye. E na wo ni osofo akoda. Neche seka boy na yeni yana kwa yedi wajai madam nechidi ti mikache madam prophetess se bisa mame ena prophetess ka se obi bisa mame na misi yo mati mi wana prophetess friend me no se me bisa asem no me bisa ye no o se oni obi ani nkomo maka no onka no kwete mame bodi se prophet Aruna kache obi na nipa na be bisa me se me bisa wo ya I'm studying tina wo yesa se sadi wo ka sa na okobisa obeka senye no kre no si o mi de me bo ni di se na mbise mi hu ne mi se me bodi na wakanka obesu no aka no kre na se no yesa wo nka no kre no enchire wo yesa wo nka no kre no na sa mu bisa asema wo de bisa ne rosa se o ka so nka awenche obia wo de be ka che me ni entwen kakra se nipa ne bebi samia na je se wako bisa nipa ne te nipa ne so ye de ebe bisa me ko asem we de ya asem kese e wo se hwe na ye ka enye possible so so fo ti asori de ma na wo biebi maja na wako ware oba fofo akwa ne so kra wo sa enye wo size no ti mi wo wa me de asem na twem kra be 1 week mi wo ho ano papa na me princess papa bi mi si sa bo frei ama bofo ya ko school nana hema obai ya santua the second wasa kwa aba mama wono waba ni maami kwa ama ni maami papa bi ya wono na mi me ba papa bi trim na madam bi aframe hello I'm see ne dey so beto madam mo frame no papa say wono kwa no onye lete me mekan ma no ana wa appointment mi koja no wuzi idi o hia mu ana say dey ofre na me dey ka sa na me fa fun madam Osama bin Laden beti won ka che na ho to say no se ni ho ono de nti a ofre me no ba be kana me say adan me edie na ni mi problem na say adan problem ben ana empacho bibiesi Osian BBS se wunni madekro enye won se de wunni madekro na se je na minim je na esi je na aba kachoka che me wo ba se wo ba be so Mr. Prophet R asahia na mi be so na hwe na me se mi be so na hwe se me de me ye de be so Prophet R say ono na friend mi se mi na obe che me nyuma yakakra ye pe brand or organ ko ja so ni ya no wasaba ti ani be shia Saturdays na ya rehearsals osi o be ya the rehearsals ti na wuntimi ma sorry bio no be so me was stress wo feeding ding enye easy abusuo mu ntokwa enye easy cry eje de wo me fie me so problem akese wo me fie
na me say me pa cho we di asem ti no ti kwa me ntimi ye de enka sorry bi my stressful say omo ma me won to me ofia na me say o ma yo ma dwen say omo de be fa me ma me ma na titi me say o say me di kan ye hwe na me fie eju ansa na me konya me fie yes a me ngo na me say madam pa cho di asem ka asem kro na me ka me nyi me ho ano chew o say ai de me ka asem kro me frɛ wo say bete wo ni say o bete me wo ni say dey boni na maye wa wo bete me wo ni na o say mimi be so prophet are na me o ka kire me o ma mimi wo ni say mimi meji ne tu nyina ye kwa mi meji ne tu nyinara embemo ai be brepanya me be tia oka na me say madam o frɛ me no papa say me shama me ba akoni school na wa frɛ me do me didi matem say de me pa cho wo de wo wi a wo de di mate wo wi a ma me ho ane de asem ka asem kro che me srew na ma ye oboni a me mpa wa chew ana me cheche mu chew de we asem ye de baaye sister yi say he ne ha ono de waka no wo kana me ne Mr. R ena ye di prophet R hu konkon sana me ne Mr. R ye be bre pa ye bie ti say obeso che kra say ye wu kra be foki madam nya butru le ejimifo ene kasa ba heart onye jimi ni ti calm down na yen kasa me pa cho asem na wodi aba no bisa me say mate say ni na menyi wa no ade na wo fra obi woni phone so na wodidi na tem na wodome no abra wonni bisa nipa no ma ne nyi ne ho ano o se wono de woni time o bi bisa me ama mayi me ho ano ene ge oni di matem o man kasa wani matem na me o di matem papa I think say we can second time obi afre me phone so o di matem abra me nye nipa crush you say abruche no moti ena house phone no mobile phone to me you so just anyhow me there ehia me mini skint no me ni free course sa me wo just 100 minutes a month pay 100 SMS a month ena internet boyo internet bi ena menya aka ho because mini skint no me na me tua €9.95 they say omoji me I think €12 say because me yes can be the contract board ni bi akotua e card dindin nti eja ena ono de ono wo contract akese okuta fon akaka otimi di fredi atem abro bi anya nshi on me card konsa wo ye nkyerɛ ema wunyi ho na on de wodi watemako on de ofre so obem awon na omo krampo no omo tena ho kaaye no na onu mpo ekache omo se enye hye no ono de ono me be kasa efri se a mimi wo menti ena mimi wo problem be breed am so nti am say ti mo consider me bonie na je se matena ho aye me na no papa so no frɛ mi o prophet Aroso so ti sister ne fie sister yi aye o frɛ mi prophet R eti ne fie sister no ne manete prophet R ti fie hobi sister ne so ye frɛ no sister M prophet R eti sister M efie sister M ne frɛ mi di matem na mi sister M pa choji na so meba and I make offer prophetess J. No, say prophetess J. Mr. Obia frame ya oka se mintia senti wo de yem ko na koyi na ene ne ko kasama bia wo de wo ya sorry na ya sorry penyo be bia ne ye ko no ho na wo kwa sorry wo ya sorry penyi ena omwaja ya sorry na me de me betim de bi me dwe me ena wo se me mra wa sorry na naba wo so be che menwom to afi wa frame girl ba kwa frame didi matinti mesre no o metie mami bia ono de waye panyin no wasai prophetess wasai asori panyin bia o de ni die be ma no
na ye de waka asem kro na mayi me ho no na me ka che gị ne se me fra so mesia wo ne mfa ne ho se hwan po na me friend kra fa ne ho de waka na me hye na me se na me friend nipa no na me cheche mu cheche kan se aso mesia fe ma no pa no pe a wo di matem ti me maka de se me fra no nka wa boa me na na kasa ma no ma me hu boni amaye me sister no ene ni kasa e wo se wo no ni shika che sister no che se wo hu po se panyi gina phone so nti no o bra ne ho ase no a cheche e fa ne ho di matem di matem Emma we no sa katefo nka me kasa na ho de me ho ye me no Jesus de me ho ye me no wo di matem papa ma ne ka me kra hey che sade ye me ya kra ne se me na wo di matem no me so na onya letter wo de bre me ma me kan ma no me so na wo kwa appointment a me de me makoke na gati na no papa e wo se me duru appoint e ho 8:30 e do kwa 8 na se me later ge egwu fu because me de nika se wo se me by force me ko jani baby na by force me kan ni letter man because na me no compare bobi na me ko asori na wo ba asaso na me hu na ado letter kire me ndi fi wo na ado letter man me kan mount wo dwen say e me duty say wo say me kan wo letters man ana wo dwen say me duty say e wo say me ko ja office wo hu me ti me de me phone ya me 100 minutes pe no me de frɛ e me ka by manje muska because of say me ye papa ama me nua mo a omoti krom ha omonte kasa ne ye a omo ne ma ye basa me boa wo wanya ho afrɛ me e di me matem e bro e do me ade no e hye me ma me suo fi mani ase ba na me su na me ba ne se mama adan na wusu na me se nye hye because me ye one type of a person me ni me mante na fie engina phone so eni di obi atem enche obi ma me mante say nipa na ye me boni ana say me hu se we ya de enye ntino me ka ma me mate no and I say obi cry ye bibi sa na me nka nche nkra ne say aso me city say tu na twem me sa de no me nye ye wo parents o mo ye sa ne ma no me nye sa de no enche me ma say we ya say ntino hu na twem I tante we ana uncle we say me nye sa ne ma no nche me ma ti me makro mbe hu ge ne ombe ko ne nche because omo nim shi me nka me bia ye de enche nkra no na wunya hu di matem Emma ni suofi mani ase ba Emma me ba ebisa me se mama kra ne se won ko school me nka se nko nche no wan ne frɛ fo na ni pa cross de na me se nye bibia o de won ko school no ba na maka se nkra ye de a kire no na me ko akwa ne ko no wusu because ohun me say me ra ho sada na akra ni su ade hye me say wama me ba ni su wama me ba ni su because of say wa frɛ me didi matema ma me ra ho ti akra ni su so akra ni so nko school imagine say akra ni ko tene school dem a ti sa di akra nto beti mesua ade ama na yi ni wanyini abeye ni papa daachi o be say o say me ba future on o be say o say me ba future man o ya soma wo be didi matena me bunfu na me nka bi na munyina so emre ki me breakthroughs na mo fa say ma de pepe bi anyame e de ba ma akwa mo ga se me ejimi fo ma mo ho me hu mo trekese no obi be se trekese me hu mo tricks na e wo mo so na mo de treke no me hu na mu mo timi fa asemfo kankan bi ama me bi twintwama na e me didi me matem na mo ndwe se me be so abedi watem bi na mo nya agina so de akohohu na mo de abesei ma de papa bi a be ba ma akwan ama bi me do sam no na me friend Mr. R na me si Mr. R etie asemo a Madam Emma Freka would do matem me friend prophetess J Crampo so ne nkasage ye ntie
I'm say Adano make us a bisa, Madam H, as a new business. I'm say Ada Ubo, me no say, I saw one cat nipa conti, I'm saying, yeah. Mokwana me bodi na wan kende pa kunti mama yede mentima ma obi edi ka won kwa no no kwa ka se o mi kan che wo se nye no kranji sa amfa ne ho e ma me kwa me ka se wo krompo no o yede wan gi edi enu ti na wo ka che me se me bisa no na me se na o ka che me se ni prophet Aaron ebua because enke am pa alentina Mr. Yi ebe bisa wasem no obuofu a mo be attack me say ya ampa se Mr. Yi abeka che wo say Madam H ni sofo bi ada e wa so na sofo na anware na se mako bisa na me pe no kra me ko ama no onu nti na me ko bisa se because me nim say o pege on asem o pe so ware no e na ni pe bi pe se o ti obo mu nti no ti o mu nti ti me ye dey nko bisa mu ama no na ka ma pe no kra na beka che na ma wo yi Yahudi ana bibi efiri ne mu se de be onjin se Madam H e nipa boni ni fi senti sa ewiase din se ye ya because me amafo be brase me di wo kwan bebi so na enye no kra me nya ho enyi me ho ano me next topic am de beba no judgment mu judge amon for wrong abre nipa no nye hye me old phone na me use a me jaye se wo use phone na wo jaye o mo de number ni ma obi the nipa no G number no WhatsApp na boy no ye broni ama for G say me boy no omo frɛ boy na boy so girlfriend edi enemy din ye the same din my bro for din ukọ mi Facebook wa adum shira be hu my bro for din say send ye wo Sandra man send o say wo ho the same din na the girl no so de di omo frɛ boy na omo bisamafo bisa o si me girl ti amamafo dwi say me bibi ne boy na maye me ho say me ni boyfriend na meti wo din ti ama be ma kra mpo a na ope ma asempa na me do boy ka boy en because o dwi say me ni pa boni ni so me ho say me brege obi su not ye kromo no se me ko na meti no se me ni color ni bibia ti akwa ne so na me three type bi na me yankasa me na me bo meti na ono so o pesa train me ti na o maame eboti so maame ebi ma no akwa ne na maame so papa ka train papa e ka se o wa no afran ade na wo de bia me hye o ha na jo ya na wo ko ye den wo de bia o maame so ti fie wo mpie e maame ne o maame kra gi ho achi ne se ye wa o maame so se enye wa na me frɛ wo sa wo fi no wo dwane girl no so mo frɛ na o me di no mo frɛ na no wo dwane o gina won ka se enye me o no wo dwane ti obi ade se ye me ye bibi no mo hu mi na ye de mi dwane ti madam fo bi maame so ye madam fo ne maame no wo ye adwuma bi wo train station sa train station na wona na mi si coffee nti ono so hu girl na o frɛ girl na girl ni dwane wo se ana de bia be hu wa ye frɛ wa won chia yen ena hu ya na wo dwane obi a se ye me amofo keka me hu sem bi bre accusation ye say many even kwa me stepfather cried etwempena esem bebre so ukra ba ukra ni so menya ho anyi me ho ano da ye say me ewi a kire no me ma me kra frɛ me phone so say adom me ho say ugina sto bi anim me frɛ wo so a wo mfa ena me se na nye na wa frɛ mo se me kra ye me wan wa me kra me ge ne so nya e ko obi a ugina ho na wo so me no wo kase na me se ge oben ya o discuss na se ya kra ya wo ti sa stop ya na that stop on se ho na mi si ho aso no to no kwa do ni ugina eni fie kra wo stop no ni stop ni na ni fie ni ena ro kwan dem se me say no see enti na de bia o papa ka say ohu amafo complain wa down for ma me de bia o ka tell me say ohu na won chia no frɛ kwa won say ene ya akra na because maybe obi kra ka tell me say na de me nua keto no no ana me ma me ka say de bi girl no free Cameroon me so me free Ghana on tell me ka sa me so me tell me ka sa ye nyina krom ha ka sa ne ye ka korea ye nyina eti so ni ensem bebre bo yasem kwa later me ma papa kwa na me ko yan me twempena sem bebre eko wi achi ni sa contract ko nye me na medi ye yo ye mimi nia penya me medi na chi
na dem kana mo 17 years and ono no ye contract ni ye dey e ma me ono no ye contract ni ma me the contract ni di 2 years no na me twa contract ni nti no mo de number ni ma obi enso so na enye mia wo so ni asay me say eye mia nipa judge nipa na o ma form ho de ni edidi watem ni aka ne e pa kire wo eti say na wa frame me na wadidi mi matem kai hu say me wo case me wo case me so metimi asori etia wo e wo kwan bi so bi say wadidi matem me nye wo hye na nka obi abeka asama kire me wo de yemfa say me kokko me nipa na e kran to nchen a me wo kwan say me ko bi say because e dey say e wo wi ase because so for no oni ge oni koda na wo nyina wo na misumi nyina wo bi ena enye say me bibi nti na me ko bisa asem ni na me ko pe no krama prophet Aaron na obeka che me say Mr. Yi ama na hu say Mr. Yi e trufo no so tete oni Madam H Ntem na watena ho na nipa no bi Mr. Yi bebi sa ho say na asem amaka che wo na wo sese ni na wo be didi matem nka wo de bisa me mpo na minyi wano ne hu sa wo na me kokko ama wo na me kokko pe no kre na ye den abre wo se de be ya won dwen boni ye den enfa Madam H hu na enu nti no won chon free ne hu because Mr. Yi se na nani wo se de me kan ye na nani wo ma no ko so pe so ware girl no obi ani se wo prophet Aaron wo do girl na pe so ware no enti o pe kwan bi eyi wo free girl ne nchen ngo no mu mai akoshe ho enu nti na me ko pe no kre na ye den abre enso she papa you ti mi nua mu amo ben asofofo girl no oje sosofu ni tin fi asori bi otimi discover ekoto nti oje se bo yi obeti ma fa telephone no di dey no lati she ko hu ma hu na ya she ye so ko hu ma madam hu mi she mi ye ni ka che o se she mi ye ya fi wani ye na she me ati udru hu mu a fi wani na she me oye so obi ani didi na temo hu oye so obi ani didi na tem e de na me ye ho mfa phone didi matem kwa abra me ye wo hye o didi matem wa fa nwadi wa ma me besu oko school o ntime ehia de apra ne ra ho wa ma me so mesu wa ma me kra ra ho o sa ka tem se me mebre me beso osofo na hwe enya bi osofo mpacho what is say yes obi ewu one day ana one hour bi ama osofo na konyane na ana obi ewu 1 year ama osofo no papa konyane na ana what is say nya bia obi ena ye twa ama osofo no wafa na tie afọ mo ndu o de tia ama na ye ana mi na me beso na hwe wo de en me beso na hwe se me beji den wo ne ho anya me yonko bawo be ma na me beso na hwe die ne wo ne ho a me beso na hwe che se wadu ma che die epie efi hu ba ho ne mo eye nya bote wate de wo ho ase fisten ko fo bebre wo ho a o ma do ma che die no epie o huhu na ka wo hyi o mo huhu e wo se de o mo tie e wo huhu a ka obo salutu wo mo che e fa ho ni yes a wo de aya sorry wo de aya osofo e fa ho ni yes a wo what go yes of what tin kora it wo dwen say wo de o ka Jesus na man for titi guntin wo hwi me ka kire wo ye mu bi no aya aduma che de mpie ye no e fa ye ni agro ko na wo papa na ohum ya sorry dem ho na no wo hye me no onka nipa me ye nkire wo de me be brage mimi jamanum me na ho a me ye normal obi oni me de ni se me ye normal person me na ho a me ye normal but enter line she ena wa enter line no o tra o be bo nsem u be nya asem court Sunday na court afo me na me ka me chew so wo jimi o ho a na Nyankopon de wo hye me nsa se de odi wo obi a hye me nsa na madam obenu hu so wo nim to me eti obi mu a
na sɛ wo de wo de ye pia me pa kyɛw hwɛ so ye wadwuma wuti unua sɔfo bi ho asɛm a fa phone ebisa no wate me wote me ho asɛm a fa phone me ka asɛm kro kyerɛ me sɛ adom sei na mate afa wo ho sei ne ɛsɛ waka sei ni sei na me pa kyɛw sei na tie na ma me express me ho ma me ni me ho ano wate entena wo nidi matem e ma me ndi ho ya entena wo nidi matem ɛfa phone ne ka phone kyerɛ me na sɛ me bufu na me kɔka bibi e bɛka sɛ ɛna aso mesi ɛna aso ye kristoni me ye kristoni crazy ne gyina me mu fa matches ne fa bɛso wate na kam ubehu sɛ gya bi bɛhye wo me nipa bia so wate nka ontimi fa kristo so me de ontimi fa kristo so magyeche me ko do I look like a man to you? Do I look like Jesus Christ? Jesus Christ will say me or ye me ohu ni nwa aba na enemy o me menye Jesus ɛna sɛ wonwa ye president a wonye president me menye Jesus me ye friend Adom Shira so wate Madam M next time wo ko ba biemu a wo obi ni ye friend Adom Shira wo na wo be hwe ne mi no be fa sei no no so afa sei wo fa ne ni agro biemu na wo de kosa to pako obenye difo be diwu ama wa collapse ye wo ni ka kire wo me market on the wo obenye difo pa obenya kongo ni be ma obebiye uja ama wo so so pedi obediwu ama wo yemu niema etu fa wo hwe ni betu fa wo ni ase wo de wo se wo de a ye wo ho if you send me na mi so na me ni edi pa so me na me de fa so kasa chi mi pa cause me mi so ne ka me hye ne bo ma no nti na mi nya kwan en kasa obi wa na se beifo na beifo nti no wo nya wo be kame a mi si ye akoide ne ho aba na me ya fa so na maso so o mi so nya na mi di wa te nya so na me ka se nko kire ti me wie no na maka se nko aye de wo se me ka a kire wo na watie asem na meka kire wo na akate medi no ese nyi se medi wa temko medi we ka asem na ire a kire wo na wo de wu dwen se wa adoma kyede apie wo ye adwuma te asori odun sato nipa so bom paye enti no eno ano no utimi ma obi kwan oti ho woni na ti fie ma no papa oti mama na fa phone di matem wentimi anka nse wo njai wentimi anka nse wo fa phone nto ho yesa woni nipa ami yi woni nipa ami yi to wentimi ama girl we afa phone girl no osi wo ye Kristo so woni Kristo e far away from Kristo so mo wa so fofo bi mu a mo ma kwan ma mo ma ne nkra bi o mu di mochi edi amanfo atem omu fa phone di amanfo atem na mo to mo nka hwe na eba a mo se enye mia na mo a mo so mu di asofofo achi a mo so mu di amanfo ase sofo ne ka se ko ya da ka je sofo ne so ono ankoye so no si adoma chede won so mo ono ankoye na wakwaje no me no na wo di aso a wo madam ze mi so me ka bibi che o se ya na ebe mu a o so be heden sa sofo na wudi ne che no enfa ho ni yes a wodi sofo ana amofra watete wo mo yesi o mo di kan omo no mo ye last fo ni di kan so obi adoma che de mpie e ma honamu a enfa nipa kro ni agro enye wo hu se wo hu nipa no ne nam ho onye Jesus mo bi nti no onye di o mabon sam na ada wati e mabon sam kwan no na ada wo if you say nipa otimi tia boni nipa otimi bokonfo command agrada ese bi so nipa otimi hwia baifuo ekumomo ese nyane wo mo nipa otimi enyane nipa nipa otimi command ja emani free so eba wo no madam so hu ne ni so a na sa wo ntimi nye sa nyama na
Mfani ni agro. Enye wadwe sɛ nipa na one ne nam no utimi yenti no ano no mowie. Mo hwe mo ho ye mate. Mo amofa fo mo didi amanfo atem no ofrofo. Mo be hwe mo ho ye. Mo sua nyansa. Mo sua de we ani nipa kasa. Mo ma nipa kwan wate no onyi ne ho ano. Na mo amfa no me. Anka mo ne mo ma me die. Nipa bi mimiti ambe so do me ma ne famfa ne ma so. Me be se wo bukura nyame wo famre wasamado. Wo bukura nyame wo famre wasamado. Me be sosofo na hwe. Me magi na tuo nyina aye kwa. Me agenda na me de ba so ho no. Enya ambemu. Minim se me de agenda ba so because me de minim se ono no ka se membra. No onche me Ghana nyom eto. Se nyom bebre mi refi nyom no. Ena krom ha nye Ghana ye mo Ghana nyom. Ne internet na ne na internet ebu first na internet eni wo so obeko YouTube akotiti enyum na first kwa Ghana for kwa no mo fa nyom mu YouTube ene na me adom saa ne ma nema we nyina aye de for some years ni sorry sumo me meji na tu nyina aye kwa nipa na o se me memra na onche me nyom to fi se ene internet aye fofofo obi atimi kọ obi atimi de nyom ekogu ho amafo ba Facebook amafo yesi enunti just wonya ho ena obi ye de wo pe mo timi sua nyom wo internet so amafo etimi sua me kwa na minim se Ghana nyom bebre kwa wo internet so metimi sua ene na saa ne ma we nyina ba eboaboa yi wo pese wo sua aduane no 3 ye ni bibia na wo kọ ho no akosua first na eni ho saa so obetimi akosua saa ne ma ti no osim nti na me Ghana nyom bebre kwa na me refi bebre so na minim to nipa na meta tell you hi edi Jesus Ghana Waves Radio no mo bo ene sopoko kwa na minim no Ghana Waves na me tie so na me na minim nipa oye ko pe se me ko tie nyom ne wo nipa ne bodi na me ko search no I think 2 years ago na me hu Ernest to nyom na me tie na me de worshiper na me round na me feel cold e wo me mu ba sa madamfo Prophet Aaron no to nyom na me hu pose ya me ti se ma no ye te se ton specific free me no mu ba me hu pose ya because say or ye worshiper to say yes worship me because I feel so connected to him say or ye worshiper na e boost me spirit ko pem say me hu Randy Ajimai me tie nejum Randy Ajimai ono na me tie nejum say na cho se Martin Masi na wutimi hwe e ma girl we timi friend di matema wa anka hia me nua nti eye sa wo ma me baketo osu eye because me su nti akwani so kwani ra ho nti eye ti su na me wo ma me ba ni su ti se wo so wo ma su bia wo be ka ne sen madam Mr. R and Mrs. M ne Miss M so onye Mrs. Miss M Moso mo mesu bia mo be ka ne sen mo ni beji se mo ma me mesu abra me nye mo hwe ti moso mo mesu bia mo be ka sen e die na mo be ka si mo die ye de me nyame ne nyame aje de me de fotuo na me ba me de be ma mo ni asofofo na mo didi atem rough na mo kasa rough no me se me pa ma chew me se mo njai why na se wo be ye kra mpo a makwan na nipa no ye den enyi ne ho ano de wo wie mpo makwan na nipa no so ye den enyi ne ho ano ensa afafo ne nto eso nka se me de makasa awie me de ye me ka na me ka me ba se me be ma wo ne o ba so be ma hwan wo ne sa wo ne e de fu kankan fi ne wo so no wo fi na ayo wo ma na eti wo na wo mbre wo ase ma wo kwan na osofo no to fi ni tutu ma wo no osofo na nyame ye kire me se wo wa plan se
wo de rape beto no so o ne wo ba akoda na maka na wonti ora so te wo wontu fi wo nche wontu munim se me tu ne fofa mo ho ewo muso ba ifi kankan na moye wa so no me ho mo pese mo de ba so na me tu ne funte mo pese mo tete me ne boy ne ntem se de ebe ya minti mintu boy ne fu se wo pene suso na wo de ne sa beto ne kom na ye wo yawo o pe na akọ mani hu so pe ne so ni na tifia na wo roro ho agbo ene wo hu so pe no se be me bo mpe wa sa wo roro hu kra wo hu no ebia wo hu mi le mini se wo pe ne dia ni mo kan na mi a wo de wani bebe so mi so afafo be didi matani ti me pa cho enu ti na me ba ye wa nti wo ye obi a wo so ba fo kankan bi sa wo fe obi didi na tema wo ye o mani pa kro no encheche mu na hu no kra no na se wo de wo ya wasa ate wo no wasa akate phone na me se o eni die mu why me de nyame di so mo se sa mo so ban why na ebe boa ye nyina why ti nyame nka mo nyina ho no ma ye nyansa ne nyindie why o ma ye hu ne ti ase na jimi no aye mo ododo to kwa hu aho ya ne ni bre ne do so dodo nyensa sa ye so ban yakopon ehira wati say me pa cho wa say womre wo tie me pa cho Princess Nana e wo YouTube na Ghana Info Worship and so share me videos no nti me sere wo betimi a share ma WhatsApp contact and also Facebook contact me pa cho say e woni say leti ha na me kasa na wo pese wo betimi a share ma obi wo de wo pese wo betimi kra say how wo so anya hwe wo de wo nya enye problem na me onka ye nyina ya why amen.